आज हांव येयलोलें हा पिच पिलांनी कॉलेजी मुकल्यान आनी हे कॉलेजी मुकल्यांक हांव कित्या लागून येयलो तें आख्खे गोंयकारांक खबर आसतली. कंटिन्युअसली सो मोन्ना जावप आनी लास्टली तुमी चोयलां आसतलें एक यंग चेडूं सुसायड करून मेला म्हूण आख्खे न्यूजाचेर येयलो हा. आतां म्हाका गव्हर्मेंटाकूय विचारपा जाय हेज्या पयलीं 5 जाण मेलीं तेजेर तुवें एक्शन कितें घेयलां, जावं त्या कॉलेजीचेर जावं त्या कमिटीचेर जावं इन जनरल वॉट वॉज युअर एक्शन रिपोर्ट कितें आहा. 5 जाण मेल्या ही पयलीं, आतां हें सोये मरण आनी मरपा रावताय कित्याक केन्ना इन्साल जाल्यारू तुमी म्हणटाय वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आतां हे कोरस देखून तुमी इन्वेस्टिगेट कित कोताय ते आजून देखून नोबडी नोज. आजून देखून ते रेजांव सोदताय अँड दे कूड नॉट रिजन इट आउट वाय. आतां एक सांगाय रे म्हाका, जेन्ना भुरगीं सुसायड कोताय म्हूण तुमकां खबर मेळटा कित्या लागून सुसायड कोताय, कॉलेज प्रेशर घाता भुरग्यांचेरू, मातशें फायंड आवट कोराय. एड्युकेशन मिनिस्टर आहा कोणू, न्हिदलो हा वो जागा हा, तुका दिसता 5 जाण मेलीं पयलीं हें सोये मरण आनी कितू जाण मरपा जायी. दीस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. भुरगे हे कॉलेजी एडमिशन कित्याक घेताय बिकॉज इट इज वन ऑफ द रेप्युटेड कॉलेज. बट एट द सेम टाइम यू ऑल शूड ऑल्सो बी कन्सर्न वेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन. कित्याक हेज्या पयलेंय बी मेले ते सुसायड करून मेलो हय आनी सुसायड कित्या लागून कोताय हें मातशें जाण जायन घेवपा जाय. कित्याक तूं म्हणटाय कावन्सिलींग आहा, आय डोंट थिंक सो. कावन्सिलींग इज द ओनली थिंग दॅट द चिल्ड्रन नीड. कित्याक एज पर माय नॉलेज एंड एज पर माय इन्फॉर्मेशन दॅट आय फावंड आउट एंड आय टू केम टू फायंड आउट, बोगलेकू एक अल्कोहोल सेंटर आहा तो कोणा गेलो तो पयलीं सद्या बंद उडोवपा जावो. इट इज व्हेरी क्लोज टू द कॉलेज एंड हिंगाचे भुरगे सायन्सातीक बसोन आसताय. आय वुडंट वॉन्ट टू पुट द फोटेजीस बट आय हॅव द फोटेजीस वेर इन द चिल्ड्रन आर सिटींग ओवर देर. दुसरें इतू बोगलेक हिंगा आमगेलें टेम्पल आहा, इट्स अ होली प्लेस. कॉलेज इज अगेन विच इज क्लोजर टू द सेंटर. तो पयलीं सद्या सेंटर शिफ्ट करपा जावो नाल्यार तो बंद उडोवपाचो. कित्याक इट इज एट अ वॉकिंग डिस्टन्स आनी भुरगे चलोन वयताय थिंगा. खाली तुमी चोयलां आसतलें एक व्हिडिओ वायरल जालोलो आनी ते भुरगे बीच पिलांनीचे पियोन तेका केसो नाटकां कोत्तोले ते. सो हे सेंटर जे अल्कोहोल जे एवेलेबल आहा इजिली होलसेल बी बोगले आहाय ते कॉलेजीचे ते पयलीं सद्या बंद उडोवपा जाय. एक जालें. दुसरें तुमी म्हणटाय कावन्सिलींग घेवपा जाय म्हूण भुरग्यांनी. You all feel counseling is the only thing what the children need? other जाण भुरग्यां मरे फोर्सफुली ए कॉलेजी एडमिशन घेवपा लायताय तेंगे पयले विचारपा जाय whether they want to be in these colleges, whether they are pressurized to study, what is the reason for them to suicide. It could be lot of other reasons. आजून देखो as per your information or investigation तुमकां कांय मेळो ना to reason it out. So are you all waiting for something worse to happen? एकलो MLA कित सांगोता हे हुई कॉलेजी कमिटी आहा तेंचेर हुई इन्वेस्टिगेशन करपा जाय वो तेमगे हुई जबाब दिवपा जावो. सो कॉलेजीचेरू प्रेशरू की कॉलेजीन इन्वेस्टिगेशन करपा जाय आनी सरकाराक काम कांय ना. सरकारान दिल नाही सगळी लायसन्सां बीन हे कॉलेजीकू. सो कॉलेज एज वेल एज the government is equally responsible. कित्याक भुरग्यांक गेलो हो आतां सोये मरण म्हळ्यारू एक जोकेस जायन गेलो हा. रिजन कितें? आय डोंट थिंक सो सुसायड इज द ओनली रिजन. देर इज मच मोर टू एड ऑन टू इट दीस. आनी हे ते धापून दोताय. इन्वेस्टिगेशन खूंय पावला तुमगेले हे सरकाराक विचारता हांव. मातशें रिवील कोराय लोकांक कित्या लागून वताय भुरगीं. कित्याक बीच बिलांनी एकू कॉलेज ना आमगे गोंयां. आमगे गोंयां कॉलेज आहाय कितू ते चोय रे. वन आफ्टर दी अदर विदीन दीस 1 year of time
हे सोये मरण म्हळ्यार तुम चिंतपा जाय वाय किड्स आर सुसायडींग. देर कूड बी अ डिफरंट स्टोरी टू दीस. कित्याक एज आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू सोशल मिडियाचेर कोटा राजस्थानाक 137 डेथ ऑफ चिल्ड्रन टूक प्लेस. सिमिलर केस. आनी मागीर कित केलें सुसायड म्हूण एवरी टायम भुरगो मेलो सुसायड म्हूण डिक्लेअर केलें. कित्या लागो सुसायड वॉज नॉट नोन. बट इवेंच्युअली एज इन वेन दे ट्रायड फायंडिंग इट आउट इट वॉज नोन दॅट ड्यू टू ड्रग्स म्हूण. कित्याक वालोर थिंगाचे SP एक तेणें रेड मारली. कॉट होल्ड ऑफ 124 ड्रग पेडलर्स. I don't say, but the similar thing can happen here too. कित्या लागो सांगोता कित्याक आउट ऑफ 6 लास्ट टायम सांगलो हा एकलो अशें कोण ड्रग्सा इशूआकू लागून भायर पडलो हा मो भुरगो. सो आय एम कॉलिंग आउट टू द गव्हर्मेंट, प्लीज इन्वेस्टिगेट why these deaths are taking place in a larger scale, because we value every child. Education is must, but at the same time their life does matter. I'm calling out to the parents also of the children to please counsel your children. Please try to talk to them. If the college is harassing them, is the study a burden to them? So even the parents of the children should be concerned what exactly is happening. आणि दुसरे आमगे सरकाराको मागता हा गव्हर्मेंट ऑल्सो हॅव टू टेक अ सिरियस नोट when it comes to children, because there are n number of colleges in Goa. Why only this college? And continuously 6 death. This number and the figure is increasing. So I'm calling out to the government, thoroughly investigate. And simply don't come out and say that you all are investigating. कित्याक इन्वेस्टिगेट कुतर कोताले जाल्यार हे सोये मरण जावपा नासलोले. आनी मोन्ना आमकां चोवपा दिना काय, लोकां मुखार हाडना काय, बिकॉज दीस इज स्पॉयलिंग द नेम ऑफ आवर स्टेट. दीस इज वन ऑफ द बेस्ट रेप्युटेड कॉलेजेस and there are amount of children from different states who have taken admission. So I hereby call upon the government and the institute to be serious about this. So I call upon the government and the parents and the institute too to kindly take a note why the children are suiciding. What is the reason behind this? We have to value every child. And I'm calling out to the parents too. You all are sending your children to well-known colleges around. Please don't pressurize the children. Let them go ahead and do what they like. Let them choose their own stream. Whichever field they want to take admission into, let them go ahead. Children should go ahead and do what they like. For example, I'm good at science, I will take science. If I'm good at commerce, I'll take commerce. If I'm good at arts, I'll take arts. Just don't force your children who are good at arts to take science. It's going to be double, no triple the pressure, which they can't take. So I call upon the institute, whoever the professors are, the teachers, whoever are, don't humiliate the children in front of 10 others. Because in the class what happens? They pressurize them, they humiliate them with fillers, they try to suppress them, which the professors or the teachers or whoever the seniors should not pressurize them. I don't know, sometimes it's called ragging also, and I don't think so now the colleges are doing that. But some students, they don't like it. They are not come from that background. So I hereby again call upon the institute. They have to do frequent counseling to the children. So हांव CM को मागोता तुगे गव्हर्मेंट इनकॉम्पिटंट म्हूण दाखोय नाका आनी कोणाकू स्केपगोटूय कोनाका. Make a thorough investigation on this. In fact, when this 6th that took place, I should ask for resignation of the director, the principal. सगळ्यांगे resignation मागपा जाय. कित्याक हेज्या पयलीं 5 जालीं, 6 जालें,
आनी मोरना येवंक पसान आम रावपानी फील लायक दे आर इनकॉम्पिटंट विथ दिस तुमको तो रन करपा जाय ना रिजायन कोराय देर आर फ्यू मोर हू आर वेटिंग फॉर इट एवरी चाइल्ड्स लायफ इज प्रेशस हें हांवें तुमकां पयलेंय सांगलो दीस चिल्ड्रन आर द फ्युचर पिलर्स आनी तुमी हे फ्युचर पिलर्सांकू निग्लेक्ट तर केलें आतां देन देर इज नो फ्युचर एट ऑल हेज्या पयलें जायते एक्टिविस्ट बोबाड मारले आवाज केलो अवेरनस केले हे सरकारान एक्शन घेवं ना हेज्या पयलें लोकल MLA आहा तोय उलयलो तेज्या भायर जाय जाण उलयले आमगे MLA आमदार उलयले हेजे बद्दल आजून देखून कांयच जालो ना आनी हो इशू कॅबिनेटान डिस्कस जावपाक जायो कित्याक तेंकोडे रिपोर्ट मागपा जायो इन्वेस्टिगेशन केलो तरी हा रिपोर्ट तेमी हाडपा जायो आनी दाखोवपा जायो बाबा हे इन्वेस्टिगेशन एंड देर शूड बी झिरो टॉलरन्स ऑफ ड्रग्स जावं अल्कोहोल जावं एनी सच थिंग्स that are happening in any of the college premises or anywhere else. There should be zero tolerance if it is happening. And our government should not be blind when it comes to taking up the responsibility of such deaths that are happening massively. And this is not the first time or the last time. I should say, before more that could happen, you all should make thorough investigation, calling out to the CM. कित्याक आख्खी गोंयची जी पर्ज आहा ती तुज्या अंडर आहा आनी आख्खो गोंयचो बार तुज तकलेर राचो जावं हांव नको तूं तुगे बार कोणाचेर दिवपाक सोदिता कित्याक ही मोताय ती भुरगीं हाल मुगे जावपाक शकताय हाल तुगे जावपाक शकताय सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लूक इन टू दीस मॅटर तीं बी कोणाकली भुरगीं वी कांट जस्ट मेक अ ब्लायंड फोल्ड अपॉन दीस एंड वी हॅव टू टेक a step ahead. We have to think a step ahead so that such that don't take place in the near future. आणि इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी तारर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी ही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची तुगेली CM. So kindly take a note on this and let's not neglect this. आनी जातोले कोतोले सगळे कोताय सगळे जाता जाता कोता म्हणटा ते थिंगा उरता तुमगे खावपा जेवपा हाय ते सोणाय ते टायमार कोताय तुमी सगळें कितें करपा आहा तें हें इचोयन घे हो पयल घे हाय बार भुरग्यांगे बार पयल घेवपा जावो कित्याक दे आर द फ्युचर ऑफ दीस नेशन तुमगे फ्युचर काबार जालो तुम करपा आहा तें केलें आनी गोंय काबार केलें आनी मुखार उलयना सो जात तितू बेगीन हें इन्वेस्टिगेशन कोराय आनी थाऱ्यार घालाय ती कॉलेज जावं ते तुमगे जावं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुगेली एट द एंड ऑफ द डे सो हें थाऱ्यार उडोवचें आनी कितें रिजन लोकां मदें हाडचें